ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽ 7-ാം അധ്യായം. അഥ സപ്തമോऽധ്യായः. ശൗനക ഉവാച. നിർഗതേ നാരദേ സൂതാ ഭഗവാൻ ബാദരായണ ശ്രുതവാൻസ്തദഭിപ്രേതം തതഃ കിമകരോദ്വിഭൂ. സൂത ഉവാച. ബ്രഹ്മനദ്യാം സരസ്വത്യാം ആശ്രമപശ്ചിമേ തടേ ശമ്യാപ്രാസ ഇതി പ്രോക്താ ഋഷീണാം സത്രവർദ്ധന. തസ്മിൻ സ്വ ആശ്രമേ വ്യാസോ ബദരീ ഷണ്ഡമണ്ഡിതേ ആസീനോപസ്പൃശ്യ പ്रणिदध्यो मनस्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यल् पुरुषं पूर्वं मायां च तदुपाश्रयां यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानदो विद्वान् चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापहा स्वसंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुगमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः. शौनक उवाच. स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मारामः समभ्यसत. सूत उवाच. आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थ अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः. हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणी अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोधराजर्षिर्जन्मकर्मविलायनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयं. यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली. तदा शुजस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिन गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुबाहरे त्वाक्रम्य यस्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पे ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः न्वाद्रवल्दंशित उग्रतन्वा कविध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापदन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारकोद्विग्नमनारथेन पराद्रवल् प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयात् यथार्कः. यदा शरणमात्मानामैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेन आत्मत्राणं द्विजात्मजाम् अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहिता अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते. ततः प्रादुष्कृतं तेजा प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः. अर्जुन उवाच. कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानामभयङ्करा त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते. त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परा मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्यस्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसा विधल्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं. तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिगीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासगद. किमिदं स्वित्कुतो वेदि देवदेव न वेत्म्यहं सर्वतो मुखमायादि तेजः परमदारुणम्. श्रीभगवानुवाच. वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते नित्यस्यन्यतमं किञ्जिल् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा
सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनपरवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्दधे संहत्यन्योनमुभयोस्तेजसि शरसंवृदे आवृत्य रोदसीखं च बवृधादेर्कवन्निवद दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः स्त्रीलोकान् प्रदहन्मः दह्यमाना प्रजा सर्वा संवर्तगममं सता प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयं तदा आसाद्यतरसा दारुणं गौतमीसुदं बबन्धामर्षतां राक्ष पशुं रशनया यथा शिबिराय निनीषन्दं दाम्ना बद्ध्वा रिपुम्बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणा मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन् निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरधं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणखला तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाल्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रगा तदसौ वध्यतां पापा आतता यात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरा कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षदा धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदिता नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं मगान् अथो वेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथि निवेदयत्तं प्रियायै शोचन्द्या आत्मजान् हतान् तथा हृदं पशुवल्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासकन्द्यस्य बन्धननयनं सति मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूकृपी तद्धर्मज्ञमहाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीष्णश मारोदीदस्य जननी गौतमी पदि देवता यथाहं मुदवल्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहु यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरकृतात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशो सानुबन्धं शुचार्पितम् सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सगरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दध्वजोद्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जय भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषिता तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृता न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्यश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सख्यूरिदमाह हसन्निवा श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न गन्धव्या आतता एव धार्गण मयैवोभयमाम्नादं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तल् सान्द्वयदा प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यामख्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाया हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहारमूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयद वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिका पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रोर्निर्हरणादिकं हरिः ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः।
സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.